Ano sasabihin? Hello po. Hello po. No, man. Sana. Ay, mami, good chocolate. Ay nga kayo isa. Akin. Good morning. Ayan. Ayan na, dali. Oh. Morning po. Ayan na. Oh, si Zenny. Ayan na. Ayan sa'yo mo na. Oh, ayan na. Igwa pa duman kay Lolo. Igwa pa duman. Nakulang chocolate. Hilo ka muna. Hilo na muna. Dali. Mine. Pagod chocolate. Mine. Oh. Dahil mo to? Asan na yung chocolate? Si Zenny. Hello po. Ay. Si Zenny. Hindi intindi ay. Oh. Ayun. Sino ba? Hello. May sumpo. Baka daw chocolate. Chocolate. Bayin niya akong chocolate. Mine. Asan na yung chocolate? No, mine. Saro lang, dali. Abot. Saro lang. Nagdudulag. Bayin niya ako isa, dali. Oh. Asan na? Nagdudulag. Asan na yung chocolate? Bayin niya ako isa. Asan na? Asan na? Oh, madapa. Asan na? May isa na. Oh, hilo na dito. Chocolate! Ang chocolate na yung mami. Good chocolate. Saro lang, dali. Agad si Tito. Dali. Ayun nga ba isa? Akin na. Saro lang. Dali na. Asan na?